एलटीआर आशायी मोर समस्त शिक्षक बंधु मान पुणी थे एसएस ओडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल को स्वागत। जो टीजीटी आर्ट्स जो गोटे सब कैटेगरी रही ओडिया तो तापाई आज क्लास टी बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो ये क्लास रे आम देखा मध्ययुग जो साहित्य रही भितर रही पंचशखा युग आउ रीति युगर जो कवि मैंने रहिले से विषय आम जाना। आज वीडियो सब्जेक्टिव पार्ट जानिबा तो सहित परवर्ती समय आउपर आम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कि आसवा तार समस्त आलोचना करिबा। तो आज ये वीडियो जो रही कवि अर्जुन दास, देवदुर्लभ दास, शिशुशंकर दास, नरसिंह सेन, विष्णु दास, दीनकृष्ण दास, धनंजय भंज, भूपति पंडित, उपेन्द्र भंज, हलधर पट्टनायक, वृंदावती दासी, अभिमन्यु सामंत सिंहार, ब्रजनाथ परिजेना, विश्वनाथ खुंटिया, भक्तचरण दास, कविसूर्य बलदेव रथ, गोपाल कृष्ण, जदुमणि महापात्र, भीम भाई यही 16 जन जो कवि रही रीतियुग और पंचशखा युग अन्यतम श्रेष्ठ कवि माने। तो से विषय आम जानिबा। तो आज स्किप न करी शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु। जो मान को वीडियो भल लगुच निश्चित रूप चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर रखंतु, कहीं ओडियार प्रत्येक चैप्टर क्लास आम कंटिन्यू करवा सब्जेक्टिव पार्ट तो सहित परवर्ती समय ऑब्जेक्टिव कहीं आशा रही प्रिलिम एग्जाम हबार संभावना नहीं ओडिया सब कैटेगरी जो रही टीजीटी आर्ट्स तेणु मेन पे आम फोकस करवा। देख फास्ट देखा शिशुशंकर दास उषाभिलाष काव्य षोडश शताब्दीर शेष पाद रचित होइतिबा अनुमित हुए। शिशुशंकर दास को उषाभिलाष यदि परीक्षार आसो शिशुशंकर दास क्यों काव्य रचना करते मुख्यतः उषाभिलाष केते शताब्दी ना षोडश शताब्दीर। बाणनंदिनी उषा सहित अनिरुद्ध प्रणय उपाख्यान को केन्द्र करी उषाभिलाष काव्य रचित। मुख्यतः कौन चरित्र रही ना बाणनंदिनी उषा सहित कहार विवाह होता ना अनिरुद्धंकर। यही काव्यर कथावस्तु कवि हरिवंश कौथि आसी काव्यर कथावस्तु ना हरिवंश आउ श्रीमद् भागवतर दशम स्कंदर ग्रहण कराई। शारदा दास महाभारत रे यही उपाख्यान जो भाव में वर्णित होती कवि ताहा द्वारा प्रभावित होइतिबा। यदि परीक्षा आसो क्यों कवि लेखा द्वारा शिशुशंकर प्रभावित होते ना शारदा दास महाभारत। तो आम परवर्ती समय जिते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आलोचना करवा से समस्त विषय को स्थानित करवा प्रति बिट बाय बिट आम देखिकी जीवा। तो आज ये वीडियो आम सब्जेक्टिव पार्ट को देखा और जो मैंने भी एथिर नोट प्रस्तुत कर किसी असुविधा ना मु समस्त डिटेल्स देखई दूँ। सब्जेक्टिव पार्ट कविंकर वर्णना कौशल, विषय उपस्थापना रीति, प्रकृति वर्णना, नायक नायिकार हावभाव वर्णन यथार्थ श्रृंगार चेतना और रीतिबद्ध काव्यशैलीर संकेत थिले मध्य पौराणिक शैलीर प्रभाव और परिणति विशेष रूपे कवि को मुग्ध करिथिबा जणा जाए। तथापि शिशुशंकर काव्य चेतना भितर नायक नायिका प्रेमचित्र मान एपरी एक श्रृंगार विमुक्त भावचेतनार निरपेक्षता प्राप्त होइअछि जहाँ परवर्ती कवि मानकु सुधा प्रभाव में मुग्ध करिवार कारण होई पड़ी। तो आज आम ख विभाग देखुचे। क विभाग में कौन रही ना चर्या साहित्य सरहपा, सबरीपा, लोईपा और कानुपा सेकेंड वीडियो आम देखा। तापर ओडिशार नाथ धर्म नाथ साहित्य, ओडिशार शैव धर्म शैव साहित्य, प्राचीन ओडिया गद्य साहित्य डिटेल्स रे मु नेइके आसीबी। तो आज वीडियो 16 जन कवि रही मध्ययुग साहित्य ता भीतर जाऊँ रीति साहित्य व पंचशखा साहित्यर श्रेष्ठ कवि मान विषय में आलोचना करुचे। तापर देखिए नरसिंह सेन। नरसिंह सेन को परिमला एटा कौ काव्य ना परिमला काव्य यही समय रचित आख्यान काव्यगुड़िक मध्य किंचित परिमाण में विपुलकाय थिबार जणा जाए। परिमला काव्य काव्य कथावस्तु संपूर्ण रूपे प्रेमाख्यानमूलक हेले मध्य एथिरे श्रृंगार चित्रर स्पष्ट और निर्भीक प्रतिफलन लगी परकिया रसतत्वर काव्यिक प्रयोग परिलक्षित हुए। एथिरे श्रृंगार चेतना मुख्यतः संस्कृत श्रृंगारी काव्यर आदर्श अनुप्राणित होइअछि। संस्कृत काव्यशैलीर आदर्श ओडिया काव्यधारा को परिपुष्ट करिबार स्पष्ट संकेत एथिरु मिलिथाए। एथिरे दुईटी नायक किंतु जणे नायिका। परीक्षार प्रश्न आसीपे परिमला काव्य मुख्यतः केते जण नायक रही ना 2 जण, केते जण नायिका रही जणे।
इम्पोर्टाट पार्ट। परवर्ती रीतिजुगर प्रथम सार्थक आभास मिले यही परिमला काव्यरू। एटा मध्य गोटे क्वेश्चन हो पार। तथापि पौराणिक शैलीर पीड़न में यथार्थ काव्यशैलीर आत्मा किभली शंकित हो पड़ा। पंचशखा जुगर परिसर मध्य रचित परिमला काव्य ताहार एक अभ्रांत निदर्शन। गजपति प्रतापरुद्र देव पृष्ठपोषकता लाभ करी कवि ख्रीष्टपूर्व 1515 परीक्षा जदि आसब केते ख्रीष्टाब्द ना ख्रीष्टपूर्व 1515 गपकेली शीर्षक काव्य रचना करथिले। एटा मध्य इम्पोर्टाट क्वेश्चन। तो वृंदावन में श्रीकृष्णकर बासंती रासलीला आलोच्य काव्यर उपजीव्य एथिरे मधुर रस प्रतिफलित। परीक्षा आसब ए क्यों रस प्रतिफलित ना मधुर। तापर जानिबा अर्जुन दास। अर्जुन दास कौन कौन काव्य रचना करथिले ना राम विवाह गोटे काव्य आउ कल्पलता दुईटा भारी गुरुत्वपूर्ण काव्य से रचना करथिले। प्रणेता अर्जुन दास ओडिया काव्य साहित्यर पूर्वभाग में दंडायमान। से संभवतः 6th शताब्दी केते शताब्दी ना 6th शताब्दी आद्यपाद जन्मग्रहण करते। पूर्वर छंदबद्ध काव्य रचना आरंभ होता कि नहीं जना नहीं। मात्र अद्यापि सुलभ होता काव्य साहित्य मध्य काल कलना विचारु अर्जुन दास राम विवाह ओडिया सर्वप्रथम छंदबद्ध काव्य रूपे गणना करा जायथाय। कवि केउठिकार अधिवासी थिले ना पुरीर अधिवासी। राम उपासना मूलक वैष्णव धर्मावलंबी थिबारु से केउ धर्म ग्रहण करथिले ना वैष्णव धर्म। एवं समसामयिक उत्कल प्रचलित नाना धर्म मतवादर संश्लेषण जगन्नाथ को केन्द्र करी आरंभ होइथिबारु कवि सही आंदोलन जड़े अंशीदार रूपे रामचरित को मूल करी राम विवाह काव्य रचना करथिले मध्य काव्य आरंभ में जगन्नाथंकर वंदना करियछंती। दशरथक पुत्रलाभ यज्ञ रक्षा सकाशे विश्वामित्र निवेदन विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण वनगमन असुर निधन विश्वामित्र जाग संपन्न प्रत्यावर्तन मार्गरे अहल्या तारण जनक स्वयंवर सभारे योगदान रामचंद्र शिवधनु भंग और सीता विवाहर यही काव्यर परिसमाप्ति घटी। एथिरे छांदगुड़िक भिन्न भिन्न रागरागिणी रचित होइतिले मध्य विषयवस्तु परिवेषण रे कवि पंचसंख्याकर पुराण शैली को अवलंबन करछन्ती। परीक्षा जदि पड़िबो कवि केउं शैली को अवलंबन करी काव्य रचना करछन्ती ना पुराण शैली। तेणु यथार्थ काव्य विचार रे रीति व चरित्रर यह पौराणिक शैलीर प्रभाव को अतिक्रम करि पारि नाही। किंतु अर्जुन दासंकर अन्य काव्यकृति हेउछि कोन कल्पलता पंचशखा जुगर पौराणिक परिवेश मध्य यथार्थ काल्पनिक काव्य रचनार प्रथम संकेत बहन करिअछि। कल्पलता ओडिया काव्य साहित्यर संभवतः प्रथम विधिवत काल्पनिक काव्य। प्रथम विधिवत काल्पनिक काव्य कोडा हाँ कल्पलता। एटा को प्रकार काव्य जो प्रकार पड़ो ना प्रेमाख्यानमूलक काव्य। चरित्र चित्रण रे नायक नायिका पूर्वजन्म कथन रे सामयिक विच्छेद वर्णना रे एवं परिवेश रे काव्य कथावस्तु को नायक नायिकार मिलन वर्णना रे परिसमाप्ति करिबारे कल्पलतार शिल्पसिद्ध यथार्थ रे विस्मयकर। देवदुर्लभ दास। देवदुर्लभ दास रहस्य मंजरी पंचशखा जुगर परिसर मध्य एक उल्लेखयोग्य काव्यकृति। से क्यों काव्य रचना करते ना रहस्य मंजरी। तो सेटा कौ शताब्दी रे होइतिला ना सी भी मध्य 6th शताब्दी रे होइतिला। 6th शताब्दी शेषार्धरे तांकर जन्म चैतन्य परिप्रचार फल शुद्धा भक्तिवादर परकिया तत्व विशेष प्रचार लाभ करथिले मध्य काव्य कविता माध्यम सेसबूर प्रचार संभव होई नथिला। मात्र रहस्य मंजरी काव्य रचना करी गोपीकृष्ण प्रेमर अलौकिक चित्रण करने छल परीक्षा आसीपे ए क्यों प्रेमर अलौकिक चित्रण कराई ना गोपीकृष्ण प्रेमर ए क्यों प्रेम भक्ति प्रसारण कराई ना रागानुगा। यार शैली मूलतः पौराणिक हेले मध्य एथिरे प्रसाद गुण सम्बन्धित पदावलीर बहु संकेत। विष्णुदास कौन ना बाणपुर राजा रघुनाथ हरिचंदन को दरबार से कौन थे ना राजकवि थे। कौटिकार ना बाणपुर राजा रघुनाथ हरिचंदन। तो तांकर काव्य ना कौन प्रेम लोचना। काव्य प्रणेता कवि विष्णुदास। तांकर आविर्भाव घटी केबे ना ख्रीष्टपूर्व 1580 रु 1610 मध्य। प्रेम लोचना एक काल्पनिक कथावस्तु को अवलंबन करिअछि। नरसिंह सेन काव्य जो संस्कृत काव्यरीति प्रथम अनुसृत होइतिला विष्णुदास प्रेमलोचना रे ताहा उत्तरोत्तर विकसित होइतिबार देखा जाए। तथापि आलंकारिक रचनार जटिलता यह काव्य को कलुषित नकरी बरं एक निश्चित काव्य सुषमा संपादनर संकेत रूपे प्रवर्तित होइअछि। प्रेमलोचना
ବ୍ୟତୀତ କବି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ସୁମୁଖୀ ଚଉତିଶା, କେଉଁ ଚଉତିଶା? ସୁମୁଖୀ ଚଉତିଶା, ବର୍ଷା ଭାବନା ଚଉତିଶା, ବର୍ଷା ଭାବନା ଚଉତିଶା ଆଉ ମନ୍ଦାକିନୀ ଚଉତିଶା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଚଉତିଶା ରଚନା କରି ଯଥାର୍ଥ କାବ୍ୟରୀତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କେବେରୁ କେତେ ଭିତରେ ଆସିଲେ ନା 1611ରୁ ଜନ୍ମ 1701 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1701ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ। ତ ରୀତି ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ରାଜକବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଘୁମସୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ଆସିନଥିଲେ। କେଉଁ ସିଂହାସନରେ? ଘୁମସୁ ରାଜସିଂହାସନରେ। ଘୁମସୁ ରାଜଦରବାରରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅନୁଶୀଳନର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର। ନାନା ସ୍ଥାନରୁ କାମ୍ୟମୋଦୀ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଭଞ୍ଜ ରାଜଦରବାର ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ରସାଳ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ କାବ୍ୟ କାମଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ନା 46 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିଳାସ ପ୍ରୀତି ଥିଲା ଅତି ଉତ୍କଟ। ସେ ବହୁ ନାରୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଘୁମସୁର ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନଙ୍କ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଭଞ୍ଜ ବଂଶାନୁଚରିତ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋଥି ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କର ବିଳାସିତା ଓ ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରୀତି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବତୀ। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ପରାଧୀନ ଦେଶରେ ଜଣେ କରଦ ରାଜା ରୂପେ ସେ ବିଳାସ ଚିନ୍ତାରେ କାଳଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସଖିୟ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା ଥାଇ କାହାକୁ ଶାସନଭାର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ନା କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମାନେ ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ନିଜେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା ଥାଇ ବିଳାସ ଓ ସମ୍ଭୋଗରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ରାଣୀ ଥିବାରୁ ବହୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଲାଗି ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ରମେ ମୋଗଲ ଦରବାର ସୁଲଭ ନାରକୀୟ ବିଭତ୍ସତାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ବହୁକାଳ ରାଜତ୍ୱ କରିବାରୁ ଓ ପାଟରାଣୀ ହାରୁଦେଈଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ କ୍ରମେ ବୁଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମାତା ହାରୁଦେଈ ରାଜମାତା ହେବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ସରୁ ଚକୁଳିରେ ବିଷ ପୁରାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାଳ ହେଲା ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଓ ବିଳାସିତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ରୀତିଯୁଗର ସୃଷ୍ଟିକର୍ମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ଏହି ପଙ୍କିଳ ଭଞ୍ଜ ରାଜସରୋବରରୁ ପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପଦ୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟି ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟଚେତନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲା। ଧନଞ୍ଜୟ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ଏହି ଚେତନାର ଜଣେ ସମର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାବହକ। ଘୁମସୁର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ। ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଘୁମସୁର ଭଞ୍ଜ ରାଜପରିବାର ସହିତ ବୈବାହିକ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏକାନ୍ତ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ। କାଳକ୍ରମେ ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରସିକତା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୋଧହୁଏ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ସେତୁ। କ୍ରମେ ରାଜକବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଓ କାବ୍ୟଶୈଳୀ ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଏହି ଶୈଳୀ ପରମ୍ପରା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ସେହି ଭଞ୍ଜବଂଶର ବୀରବର ଉପେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରସୂତି। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କେତେକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା? ନା ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଧାରାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ରଘୁନାଥ ବିଳାସ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ଲିଖିତ ଏକ ରୀତିକାବ୍ୟ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୀତିଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ତ ନିଜେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ 1650ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, 1710ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ। ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ? ରସକଲ୍ଲୋଳ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା ରହିଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ। ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆ ଭିତରୁ ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ।
ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟା କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମଧାରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ନିଜ ଲେଖାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରସ ବିନୋଦ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ନାମ ରତ୍ନ ଗୀତା, ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ଗୁଣସାଗର ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତାପରେ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସେମିତି ରହିଛି ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ। ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆନ୍ସର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ 1680 ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, 1720 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ। ରୀତି ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନ୍ଧାତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ବୀରବର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଉପାଧି, ମଙ୍ଗରାଜ ଉପାଧି। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ରସଲେଖା, ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ, କଳା କୌତୁକ, ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି, ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ, ରାମଲୀଳାମୃତ, ଚୌପହରା, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ରସିକହାରାବଳୀ, ବଜାର ବୋଲି, ରସପଞ୍ଚକ, ଯମକରାଜ ଚୌତିସା, ଭାବବତୀ, ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ଗୀତାଭିଧାନ, ଦଶପଇ, ଛପଇ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ବୈଦହିଶ ବିଳାସ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦୟ, ପଞ୍ଚସାୟକ ଏଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 70ରୁ 71 ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଦହିଶ ବିଳାସ ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମ ରଚିତ, ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, କଳା କୌତୁକ ସ ଆଉ କ ଆଦି ଅକ୍ଷର ନିୟମ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଇପାରିବା, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇ ନପାରିବେ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଫ୍ରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆପଣମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ବି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି LTRର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗକୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆସିଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ନାମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତାଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ତାର ବାଘ ଗୀତ, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ବୋଲେ ହୁଁ ଗୀତ, ରସବତୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା, ପ୍ରେମକଳା ଏଇଭଳି ଅନେକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଏଥିରୁ ପାଇପାରିବେ।
ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଉ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ମୁଖ୍ୟ ଲେଖା। ତାପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ତାଙ୍କର ସମର ତରଙ୍ଗ ଚତୁର ବିନୋଦ। ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ, ଏଭଳି ସେ ଅନେକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କପି ବିଳାପ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, କେଳି କଳାନିଧି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ରଚନା ସବୁ ରହିଛି। ବିଚିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ମଧୁଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ତାପରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ତାଙ୍କର ଲେଖା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ସେ ପାଇଥିଲେ। ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛି। ରତ୍ନାକର ଚମ୍ପୁ, କବିଙ୍କର ଆଉ ଲେଖା। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି କ'ଣ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ତାପରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ଯଦୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼। ପ୍ରଥମଟି ରାଘବ ବିଳାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଭୀମ ଭୋଇ। ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ନା ମହିମା ଗୋସ୍ୱାଇଁ। ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଖ ବିଭାଗର ଯେଉଁ 16 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତିଯୁଗ ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଖ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇକି
आमे देखिबा तार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसीबो सेडा आमे आलोचना करिबा। तो ये समस्त पाठ रही मेन एग्जाम पई 100% प्रिलिम एग्जाम हबार प्रायतः संभावना नहीं, तेणु आम मेन पाई भल भाव में प्रस्तुत हवा। तापर ये क विभाग रहिबो राधानाथ साहित्य, सत्यवादी साहित्य, सबुज साहित्य, प्रगतिवादी साहित्य, आधुनिक गल्प, उपन्यास, नाटक, गद्य और कविता, पत्र पत्रिका। तो जो मानक वीडियोटी भल लगिला, जो मैंने ये वीडियो द्वारा उपकृत हो पारे ओडिया एग्जाम देवाई चाहते निश्चित रूप चैनल को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु, सांग सहित बहुत मत शेयर कर दिंतु, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर थी ऑल द बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दिंतु, कहीं जहाँ भी मुझे वीडियो अपलोड करी आप सर्वप्रथम तार नोटिफिकेशन पहुँची पार। रोची जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।